अच्छा येटा नहीं सेटा करथिले भल लई थांदा पकड़ी देखो केमती बिस्कुट ताको देछि गोटे हाथ रे ताको खाइबो खाइबो होछि टिके टिके प्रो जानछ ना कालिया बोलते गोले रे हाडी तू गोले रे तारा बहुत कुतकुत अछि ताको डिटेल लगे दूनु डिटेल लगे दो दुदिन करे बोलथुरा डिटेल ना हेलो हाय नमस्कार आपण समस्तको आज गोटे नुआ ब्लॉग को फ्रेश ब्लॉग को ढेर सारा वेलकम भल पाइबा खरा तो प्रबल देखुं आपण मैंने भुवनेश्वर में हूँ तो मु गाधे पलि आसी बहुत दिन टू शैम्पू हो नाला हैदराबाद जाइलु तापर आसिक थंडा आम दी जन देह भल नाला तो शैम्पू हो नाला आज शैम्पू कर गाधेली आ डुडुल भी गाधे पड़ी सी गोटे खेलुची जी आपको आउटे पर देखी बस आमर डुडुल सीझा ये आठी भात देखो अधा अधी हो आसला आउ टे हम अच्छा येटा नहीं सेटा करथिले भल लई थांदा पकड़ी बेसन हां संध्या टे पकड़ी खाए चलियो टाइम हम मुंबई वाला बर्गर मन करथिला मुंबई एबे जाई खाई होबनी जति घरे अछि करी खाई परिया खाइबा कर दो मुझे बर्गर हां कर देबी निश्चय बढ़िया बर्गर करिवो की ना ना मु करी पूरे ताऊ दे कापड़ी दे दो विश्वास रहा दरकार तू भी करछु मु खाइछि ना नहीं मु जानथिल तू कोटा भलो करबो कि नहीं फर्स्ट टाइम जितला अटेम्प्ट खाइथिल ना नहीं केमित लागितला फर्स्ट अटेम्प्ट खाया फर्स्ट थरो जोटा खाइथिली मो लाइफ रे तो हाथ फर्स्ट थरो जो पनीर टा देथिलु पनीर टा भले नथला बहुत बढ़िया हेतिला पनीर भले नथला फर्स्ट थरो से पनीर रूपक बेसन पनीर तो भले नथला ना बेसन टा भले कोटा फर्स्ट खाइथिली पनीर खाइथिल ना बेसन खाइथिल दीटा का साइमल्टेनियस से गोटे सेन मु मोदी बर्गर देबी आउ कोन देबी तो मे भी कोटा भलो कोटा खराब हे पारे सी भी आज शैम्पू करिछि घर पूरा देखो चारी आड़ ओदा एटी देखो सब चिंच तार नाइटी पड़ची सब ड्रेस गामुछा एटी परिवा काल राती छु से ताकू गाधिया चक्कर निजे थर गाधि सराणी एटी देखो तू गाधे की शैम्पू कर केट जर कितो होछ पापा पा 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 पापा डुडू शैम्पू कहली भल लागिला मामा को चुट्टी पूरा सीधा सीधा कुंडे देछि चुट्टी देखनु पूरा सीधा कुंडा आइछि सेपटे कुकुर केंति उल्टी की पड़िछि पूरा खट पट कौन है मो बाबा इचे खुची पानी रे कुंड रे गाधे के भल लागिला आ आ आ ए ए ए पूरा गाधे पाधे की रेडी हां तो गोड़टा के टेकी रखुची ना खाली आगे टेकी रखची गोड़ ऊपर गोड़ पड़िबो हां डगु भाई पड़े गला डगु भाई की पलटे की पड़ची मुंडा बुले की डगु भाई ना साइड पड़ची जाई की बेटल ए तू कोडे देखी भावना राज ऊपर कालिया बोलते गोले रे हाडी तू गोले रे तारा बहुत कुतकुत अछि तो फाइनली आमे दी जाके गाधे पाधे पा रेडी आपण देखले टोका सोई चिल मारची पेटर प्रबल भोक तार ताको बेटे मामाली खाए को दबो कारण लेट रे उठिलु टिके सब जेतु रात्रि लेट हैला सब आसिकी पहुंची के एठी सब सजरा सजरी करी से रखुतिला सब सरला को रात्रि सोइला को 3टा आ उठिला को सेई आखा बाकी बोलते 8:30 खंडे हेला मोर उठला को 10टा हैला उठी टे काम करथली लैपटॉप रे किस्ता ऑफिस काम थिला करथली तो एबे फाइनली मु गाधे की रेडी पळे आछि भाई की शांति विश्वास करबनी पानी जमा छाड़िया की इच्छा हो जेते मग पानी ढाली एबे सावर रे गाधे को इच्छा हो माने सावर रे जेते टाइम ठियाबे मजा लागुच माने खरा दिन जो गरम एठी होउची बाबा रे पूरा फुटुची न्यूज़ तो आपण देखुथियो सब आडे आछि माने आहुरी एबे स्कूल छुट्टी हो जाइछि 2-3 दिन पई तो माने खरा टी कमी जाऊ डुडुल एबे खाइबो आम भी जीवो हमर सारे लंच किछि हेइनी लंच एबे हबो लंच चलछि भात सच्ची आउ देखिया साइड रे कोसी करिवो खाइबा बस एमती चलछि लाइफ हमर आशा करछि आपनको लाइफ आपन जीवन सब ठीक ठाक चलतियो आउ टे कमेंट करंतु जो माने ब्लॉग को देखुचंदी केमती लागुची ब्लॉग कोन दरकार
डुडुल सहित आपको केमती लगुच सब किसी कमेंट करूँ आम दुई जन को प्रबल ठंडा होता तो शांपू टे कलापर मैंने मोर गोटे मन थाए कि शांपू कलापर अधिका बुड़ी गाधे गले ठंडा छाड़ जाए तो लगुच ठंडा टे कमिला भाया देखा नाक पूरा चोक हो जाता आ देख टोका को निद मारानी सी धीरे धीरे कान कुंडा देख कान टाक धीरे धीरे कुंडा निद मारानी कोल को आछबू कोल को आछबू गोटे गोड़ टे धरले ना कोल धरले गोटे भल लगे देख निद लगे आखि छोट छोट होगा नाली नाली बहुत दिन है माने से एपट सेपट होगी तार गोटे प्रोब्लेम हो कौ जगह स्थिर होकर रोनी ना एठी ना सेठी से जुआटे जाऊँगी माने दी तीन दिन तार टूर चलती छुआ छोट थे जानते सब एमती हईराण हवा पड़े तापर मोर ऑफिस मामाली ऑफिस ऑफिस पूरा आम टायर्ड हो जाऊँ पूरा काम 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 चक्र आम पूरा फसी जाऊँ कौन है आशा कर ब्लॉग पूरा लास्ट जाए देखिए आ निश्चय कमेंट करेंगे लाइक करेंगे शेयर करेंगे आ सब्सक्राइब तो करेंगे मुझे जानी चुट्टी न प्रबल बास्ना हो दांत रे कुनी दांत कुनी दांत कहीदेलु मो कुनी दांत आप देखते मत ए नुआ नुआ उठी कुनी दांत मो आंगुठी के पाटे पूरे चुचु मुची ओ कहलु पापा मम्मा पापा मम्मा पापा मम्मा पापा 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 मामा मामा आमे माने एक्चुअली सब माने आमर जो पुरी साइड माने गाँटा हूँ आमर पुरी साइड आमे सब घर डाकू नना बो नॉर्मली बापा को नना भाई को भाईना देखिया सी कौन डाकुची बड़ हेले निद देखते प्रबल लगलानी आखि को पूरा एमती जोर जोर कर मतुची तो चलतु जीवा लंच फंच टे कौन है देखा तापर खाया बस मोर भी काम अच्छे मुझे कटक बाहर भी चलतु डुडू आ आ आ देखो कि मो पाक आसुनी डुडू आ अच्छा आजे आसुनु आसुनु आ आ चल देखुना कि आसुनी आगे आसुला आ ओ बाबाटा काई हाँ से पढ़ना ये आ आ आ आ आ देखना अरे मुह को बुलाऊचु आज मामा भलसे गाते देछि तो हां सेति भाई मामा को चिन्ह जे जेटा भलसे करे ताको चिन्ह गोटे चलै छै बाबा 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 मामा को मामा मामा बोल मामा आमर देखते ये थुआई शाग ये पोटल यहाँ गोटे धुआ धुआ थोड़ी देखा सब रोष हम भात एपटे बस रेडी लेट भी होगा तो सी मुझे धरवी सी रोष कर खाया पिया करवा मुझे बाहर कटक कम अच्छी देखते केमती बिस्कुट गोटे हाथ में खाइबा खाइबा हो टिके पुरो जानते ना देखिलु बिस्कुट देखिलु समझ बिस्कुट गली पड़ी की नहीं दर्ची गली यही बिस्कुट दर्ची देखा हम मु देवी कि ने खंडे लाइट पापा चुचमी खा पाकुल चुचमी खा हां चुचमी खा बिस्कुट खाऊ देखो एडी डॉगी भाई से तो तारा खेल चलछि ता डॉगी भाई की धरे की खेलछि आ चलछि आ ये देखो फाइनाली हमरो लंच रोषे हो पखाड़ पोटल आलू भजा बड़ी भजा शाग भजा
ନଟି ବେବି କଣ କଲା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପାଣି ପୁରଉଥିଲି ଆକ୍ୱାଗାର୍ଡ ପାଖରେ କି ଏରୋପ୍ଲେନ ହେଇଥିଲା ବେଟୁ ମୁଁ ଏରୋପ୍ଲେନ ନେବି ବେଟୁ ଏ ବେଟୁ ମୁଁ ଏବେ ଆସିଲି କଟକରୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପହଞ୍ଚିଲି କାମ ସାରିକି ଦେଖନ୍ତି ଟିକେ ଖାଉଥିଲା ମତେ ଦେଖିକି କେମିତି ହଉଛି ଖାଲି ମାନେ କାଖରେ ମାନେ କାଖରେ ରହୁନି କାନ୍ଧରେ ବି ରହୁନି ଦେଖି ଖାଲି ଖଚି ଯିବି ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଲି ଖଚିକି ତଳକୁ ପଳେଇବି କାନ୍ଧରେ ପକେଇଲି ଚାଲିବ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ରହୁନି ଜମା କାଖରେ ରହୁନି ବା ଖାଲି ତଳକୁ ମୋ ଜଙ୍ଘ ଉପରେ ଠିଆ ହଉଛି ଖାଲି ତଳକୁ ଯିବ ଆଉ ସେଇଠି କଣ ଘାଣ୍ଟିବ ନାଇଁ ତଳକୁ ଯିବ କଣ ଘାଣ୍ଟିବ ପାଣି ପୁରେଇବ ବୋଟଲରେ ତଳେ ପରିବା ଅଛି ଯଦି ପରିବା ଫ୍ରିଜରେ ରଖିଦବ ହଁ ସବୁ କାମ କରିଦବ ସିଏ ଖାଲି ଦୁଟାମି କେତେ ଟାଇମ ଧନ ଆମେ ଶୋଇଲେ ଶୋଇଥିଲ ମୁଁ ତ ଶୋଇନି ସିଏ ଶୋଇଲା ହେଲା ମାନେ 15 ମିନିଟ ବି ନୁହଁ ପୁରା ନିଘୋଡ଼ ନିଦ ହେଇଥିଲା ମୁଁ ଭାବିଲି ଶୋଇଛି ଫୋନ ରିଙ୍ଗ ହେଲାରୁ ତାପରେ ଗଲା ଧୀରେ ଶୋଇଥିଲା ଫିର ବି ଶୋଇଥିଲା ଉଠିଲା ମୋ ନିଦ ଭାଙ୍ଗି ଗଲା ମୁଁ ଉଠିଗଲି ହେଲେ ବଢିଆ ଗଲୁ ଏମିତି କହିଲୁ ମାମା ସହିତ ପ୍ରାଙ୍କ କରିଥିଲୁ ଶୋଇବାର କୁଆଡେ ଗଲା ସେ ଦେଖି କୁଆଡେ ଗଲା ଏ ଦୁଇଟା କୁଆଡେ ଗଲା ଦେଖି ଧୋଲା ଟ୍ୟାନ୍ ହେଇଗଲା ମାନେ ସେ କଳା ପୁରା ତା ଗୋଡ ହାତ ପୁରା ଟ୍ୟାନ୍ ହେଇଗଲାଣି ପୁରା ଟ୍ୟାନ୍ ହେଇଗଲା ତାକୁ ଡିଟେଲ ଲଗେଇ ଦଉନୁ ଡିଟେଲ ଲଗେଇଦବା ବେବିଙ୍କର ମିଳୁଥିବ ନା ଡିଟେଲ ନା ପାପା କଣ କହୁଛ ତମେ ବେବିଙ୍କର କେମିତି ଡିଟେଲ ମିଳିବ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଇ ସରିଗଲାଣି ମୋ ସହିତ ଏବେ ଖେଳୁଛି କେମିତି ବା 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 ହଉଛି ନିଦ ବି ଜୋରେ ଲାଗିଲାଣି ରାତି ହେଲାଣି ଆସିକି 11:30 ମତେ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି କିନ୍ତୁ ମାମା ତାକୁ ଧରିକି ବସିଥିଲା ସିଏ ବି ଆଉ କିଛି କରିପାରିନି ରୋଷେଇ ତ ଭାବୁଛୁ ଆଜି ରାତିରେ ମ୍ୟାଗି ଟିକେ କରି ଖାଇବୁ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଦେଖିବା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଚାଲିଛି ଆମର ଡିନର ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ କ'ଣ କରିବୁ କି ଇପି ନା ମ୍ୟାଗି ମିଶାମିଶି ଇପି ଆଉ ମ୍ୟାଗିର ମିଶ୍ରଣ ଏଠି ପିଆଜ ଭଜା ଚାଲିଛି ଆଉ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଟୋକା ମା ହାତରେ ଅଛି ତାକୁ ନିଦ ମାଇଲାଣି କାନ କୁଣ୍ଡେଇ ହଉଛି ତାର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଡାହାଣ ପଟ ସାଇଡ୍ କଲି ଚୁଟିଟା ଟିକେ ବଡ ହେଇଯାଇଛି ସେଇଟା କାନରେ ପଚାରୁଛି ବୋଲି ସେ କାନରୁ ସବୁବେଳେ ସେଟା ତାର ସଲସଲ ହଉଛି ସେ ଜାଣିପାରୁନି କାନ କୁଣ୍ଡଉଛି ଆମକୁ ତାକୁ ନିଦ ଲାଗୁଛି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କେମିତି ହସୁଛି ସେ ଦେଖନ୍ତୁ ଶୋଇ ପଡୁଛି ମୁଁ କେମିତି ତାକୁ ଧରିବି ପୁରା ମୋ ହାତ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଏମିତି ଶୋଇ ପଡୁଛି ମୁଁ କେମିତି ଧରିବି ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ଆରେ ସେ ଏତେ ଥର କେମିତି ହଉଛି ଯୋଗ କରୁଛି ନା କଣ ଦେଖୁ ଦେଖ କେତେ ଥର ହଉଛି ଦେଖ ସିଧା ହଉଛି ଶୋଉଛି ମୁଁ ଚାଉଳିଆ ଆଉ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଅଲରେଡି ଠାକୁରଙ୍କ ଫୁଲ ସବୁ ପୂଜା ହେଇଥିଲା ଯୋଉ ସକାଳେ ସବୁ କଢା ହେଇକି ରଖା ହେଇଯାଇଛି ଏଇଟା ମାମାଲି ସବୁଦିନ କରେ ତାର ଗୋଟେ ଭଲ ହାବିଟ ଗୋଟେ ମାନେ ସିଏ କହେ କି ଆମେ ଏମିତି ରାତିରେ ଶୋଇଲା ବେଳେ ହାଲକା ଫୁଲକା ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧି ଶୋଉଛୁ ତ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସେମିତି ଫୁଲ ରହିଲେ ବି ତାଙ୍କୁ ଓଜନ ଲାଗିବ ସିଏ ପୁରା ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୁରା ପରିଷ୍କାର କରିଦେ ତାକି ସିଏ ବି ନିଦରେ ବଢିଆ ସେ ଶୋଇବେ ଆଉ ଫୁଲ ସବୁ କଢା ହେଇକି ଥୁଆ ହେଇଛି ନା ଆମ ମ୍ୟାଗି ସତ କଥା କେବେ 2 ମିନିଟ୍ସରେ ହୁଏନି ସେଥିପାଇଁ ଲାଗିବ ଅଧଘଣ୍ଟା ତାକୁ କହିଲେ ସେ ବନା ଆମେ ବାପ ପୁଅ ଏଠି ବସଛୁ ଆଉ ମୁଁ କିଛି କାମ କଲାବେଳେ ତାକୁ ସିଏ ଧରିବ ସିଏ କିଛି କାମ କଲାବେଳେ ମୁଁ ଧରିବି ଆମ ଦିନ କାମ ହଉଛି ଆଉ କ'ଣ ଆ ବାବା ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ସିଏ ଏବେ ଯେମିତି ହଉଛି ଯେମିତି ହାତରୁ ଖସିଯିବ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଏମିତି ହେଲେ ବାଲାନ୍ସ କେମିତି ମୁଁ କରିବି ମାନେ ସିଏ ଏବେ ଏମିତି ହଉଛି 2 ଜଣଙ୍କ ହାତରେ ନା ଟିକେ ଅନ୍ୟମନ କଲା ସେ ହାତରୁ ଖସିଯିବ ତଳକୁ ବହୁତ ମାନେ ତାକୁ ଜଗି ରଖି ମୁଁ ବ୍ଲଗିଂ କରୁଛି ମୋ ମାଇଣ୍ଡଟା ଏଇଠି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏମିତି ହଉଛି ପାଣିରେ ଯେମିତି ବୁଡ଼ ମାରନ୍ତି ଉଠନ୍ତି ସେମିତି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହେଲା ପୁଣି ଉଠିଲା ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ତାକୁ ସୋଫା ଉପରେ ବସେଇ ଦେଇଛି ଏକୁଟିଆ କେମିତି ବସିକି ଗୋଡ଼ ବାଡ଼ଉଛି ସେଠି ସାଇଡ୍କି ଦେଖୁଛି ଆରେ ହମ ତ ଏସେ ହେ ଭୈୟା ପଡ଼ିଲା ନିଜେ ନିଜେ ଖସିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଡୁଡୁଲକୁ ସେପଟେ ଏତେ ଜୋରରେ ଡୁଡୁଲକୁ ଗରମ ହେଲା ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ପୁଣି ସେ ସୋଫା ଉପରେ ବସିଥିଲୁ ସେପଟେ ଟିଭି ରୁମ୍ରେ ତାକୁ ନେଇ ଆସିଲେ ଏଇଠିକୁ ବଲ୍ରେ ଖେଳୁଛି ଏଠି ତାର କାକ୍ଟସ୍ ଥୁଆ ହେଇଛି ଆଉ ମୁଁ ଚଲେଇ ଦେଇଛି ଏସି ଏତେ ଗରମ ହେଉଛି ମାନେ ଛୁଆଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବି ସେ ମୁଁ ତାକୁ କାଖରେ ରଖିଲେ ମୋ ଦେହରୁ ଝାଳ ବାହାରୁଛି ତା ଦେହରୁ ବି ଝାଳ ବାହାରୁଛି ଚୁଟି ତାର ହେଲାଣି ବଡ଼ ତ ଚୁଟି ବି କେବେ ଗୋଟେ ସୁବିଧା ହେଲେ ପକେଇବା ତ ଫାଇନାଲ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଇପି ଆଉ ମ୍ୟାଗିର ମିଶ୍ରଣ ରେଡ଼ି ହେଇକି ପଳେଇ ଆସିଛି ପୁରା 2ଟା ବଲ୍ରେ କାରଣ ଆମେ 2 ଜଣ ଯାକ ଖାଇବୁ ତ ଆମର ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି ଆଶା କରୁଛି ବ୍ଲଗ୍ଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଥିବ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରବଳ ନିଦ ଲାଗିଲାଣି ମୁଁ ଏଡ଼ିଟିଂ କରିବି
ଆଉ ଆଶା କରୁଛି ବ୍ଲଗ କୁ ढेर सारा भल पाए देबे शेयर करेंगे कमेंट करेंगे निश्चय कमेंट करूँ जो मैंने ब्लॉग देखुंत और सब्सक्राइब तो करेंगे। तो आज ब्लॉग एतिकी डुडुल भी शोई पड़ा मुझे एडिटिंग कर शोबी टाटा बाय पुणी देखो आपण सहित काली ब्लॉग रे बाय।